وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا. خطبه شریفی نمبر کو نهج البلاغه رجانا نشو سازرو ومن كلام له يوجد كلام تكين لكلام بو حضرت كسل موسفي كلامني جوشي دي موضوع بحث وچين لما أوتب على التسوية في العطاء. هنا حضرت باتسنان لا دي حكومات كرسي کا يمكن دي بدبخت سونيس مثل ابن الخطاب سوسون التقرا عثمان ان بخدونيس تي بستا كنتي اشراف عرب عجم يندون بي درميان يانو بيت المال المسلمين فو بل يق بستان ستا فقراء كن زاد بن نرن مچوسه لقتاس تانسه كم تانت با فرق بستانت با قبيله فلان بس فلان لسكته فلان بس فلان لسكته عثمانیز کوری اغربا گاماس کیتے تنت پا تانس زو سے دانس عادت سون سیوت کیو تمت عادت سون سیوت دی عادت سون سیوت بنا نوبت پلب آخری کا حضرت فیقبوز عدل الہی مطابق دي يد الله يفقبوز چی باز بیت المال مسلمین کن سخصات ای غریب ده فقیر توی حسانه خود حضرت حسا برابر یان تفاوت چی مجاز دیو تون منا دان سوک پا کیمولن کنون گاما دیل جنته سون ماتیق پا اعتراض با شروع باز یارز ngacang na kung tsok da se chi tang sen betul mal ku ngacang kimo tang margos dare zerba mindu gachi dar se kharij zer khanul sharia kimo tang margos muqaddimatun la kam tang margos odu so etiraz ba do chi argos shario stas kama in shario datten sajina go to yan sajin to gama ji chi yot barabar sawiya tang margos waqt ki hazrat ka di beja be maurid iskal bu tang mana hazrat ضرورتاً دی غلط فکر پلا رد بار گوز دولا رد بس دی خود بار بسن لہذا خود بے عنوان بکر تو لما اوتی بسیتے اوتی با مجھولی کا وقت دیکھی اطاب نا اشکال سن حضرتی کا گچیشی کا اشکال سن حضرت عدالت کا اشکال امیر المومنین عدالت کا اشکال یونی ظلم کو قابل بچبی بلا اشکال دیتی امت اسلامی بمراوات صلب بن زبايح كو خلاصة في الإطاع ده بيت المال تقسيم سنة إطاع بخشيس حضرات دون لا ده إشكال تنخانون لا جواب ين كسال مز لغ ين توبيخ ننجمبو كسال مز أتأمروني إدغام سنة من تأمرونني مده أتأمروني توبيخ مز آية كنتز نيكا سكالوك سمتا مشورة تنجي سكالوك سمتا چیزره ان اطلب النصر بالجاو آیا ناز نصرت نرگل نروخس بو ظلمی سایانو کسب بو زرنگا دو سوز نقشا تنجي سكالوك سمتا كنتز وقت کی ناز اتوانا بخشیس بو کنتی ده عربی جاہلیت یوت پہ خاندانی حسابی کا سکیتن سوا کم سوا سکیتن سے دی زری کا غزنی حکومت پکشان شپا روخ کا تو چلنا غز جوری کا نصرت چلین دو بوز زرنگی کس کا لیتا فیما ولیتو علیہ دے موارد مسائلون یانکی دنگا ولی و ذمہ داری سون سے گا دے کا سرنکھان ونا ولی وکیل انان دے بیت المال مسلمین پی کا دے اختیار بھی ملے غلط جوت حضرت اس قسم بیت واللہ لا اطور زر منا دیو یک مثال چی تخصیص گئین اصل لغات ہیں طارا یا تیرو پھر بزر بعد اما دی کا لا اطور زر منا
हुनमें दिक्कत तो नामुनासिब हरकत बचमें हाँ नामुनासिब दी हरकत बचमें बिही किंतस तांसबीद नजरिया बियानी नुसरत len ma jori sayang nusrat len molanga di taraf la chep se shajamen di togat maana to chep se di taraf la shaja men ma samara samirun di samara samir puchut bargoshid samara fi nur al qamar des na bas zaman yani arab pun darem gahidu gedde hai chan lal zote otika lang se sperek tangen sitorik tangen yan di konti zoom shik zosi bakawa shik zere sani gae tuba gae zote otika chan pucha dekana samara samiri logat pudu chanar gyam nediu zarbul masal zogadulein ona ho fi sayf zayat laban zarbul masal chan chizo dizo zguru son mi apochiz jawan ra khanım cinin bu bakson basu maldar yot bin sok dagmella ko bakson bazon maldar yot degana bomu yang mal yote chive ko kirgan jeduk se se maduk bason so chana po dinda jawan chiz bakson basu fakir yot bin zugdiu chang gampe met bimi chiz jawan yot banang sangcha son se ko ya dar badar son degana bomu bil akhira dina balla khoda ko afru balbi sonzuktu de gana na biama zacha met bana yang sang ma bing margos de bomu yang sang en koren de apu ilaga yoma de apu zdanu lezersuk zarbul masalla zbiar la urjani tembi urjani dabala keran kik tansil zok se song yani ni'mat bu margos ba son sen zerba sol bas خوب lezersuk fi sefi zayat illaba Riyam na dare ga chi shig lakpi ka put ta skan bula diana tamli aluzde dare yarez ni amat shig lakpi ka yod yarez amdan du zoya bana yarang zersin ngachas fisre fi zayat laban masala chana di kalima samara ma samara samir bu madami ki leyl nahar baqayut man bunga di zuz bachamen kinaya buduin sannan yumidi sistem bu baqayut man bunga bachamen zaman mana budin yani abadul abad ngas jori wasili ka nusrat salcha में यदि इन असल मुहतवा बुद्धि जो तफसीर अम्मा लुगावी माना को ngate है ما سمر سميرون وما أما نجم في السماء النجمة أما نجم أم توز دي أنتس أما داي يعني دي دي أما عرب بسيزرين ده كنا إنشون كبشوز أمو إرادة بس تساليشين أما بمعنى قصدا إن إمام جماعة ينوغان أما إمامات دي مادة ده ngatan gangma imam ci kas de bashana yule imam ngates amma falan zidde der rishan in kuy logat ko hana diam wama amma najmun wama qasada najmun najma ngata pata songa de elme he atyanu he ashina sun zere de diskarmo ga kasharna falan skarmo dule de mosbul tazion chin didi ka nadi ko chin babe qibli min duga suhel akana shar zante ka lepchin irtifa bo de kalemana dikal tazion chin suhel nangimbo suhel ka to yona e atari da ka lepchin zerba minuga sana komus diskarmi sistem na nizam ya chik na chigir yab na jujul tasayul tashadde sana odu kinaya in din nizam ke kishan madame ki baqayatan निज़ाम के किसान बकायत मन बुंगा जिला सुबह जमीन यानी अबदुल आबाद नजीब जमीन निज़ाम के किसान बकायत या देखना छोड़ना क़यामत लोग जा शाना वमा दामे कि अम्मा नजमुन एक कसद नजमुन फिस समा नजमा नाम यंग स्कारमा चिगिस स्कारमोल जहत बुलतस को दूले कसद बशैतान मादाम एक दी नाजुम बिकयोति मन बुंगाज जोरी वासिती का नुसरत तलब बचा में लव कान अलमालु ली लसवैतु बैनहुम हजरत फियाकुस कसनमुस किंते चीज पेरंगास बैतुल माल मुस्लिमीन पो अदालत का तकसीम बांधदा एतराज बेता अगर दियो गामन हरी शख्सी माल इन्ना शख्सी मालिक इंसान मालिक इंसुआ तंग ससुआ मतान इख्तियार हो चंग एराद में दियो तो एराद
ده يرى شخصي ماليوت بيت المال من يري شخصي كاسو بماليوت كاسو بماليوت نا يري مال يا خواتان خواتان ده إرادة ده إيران مدة حضرات زرد حتى عناد غاري شخصي ملكيات مال كتو إن منا دي فقراء إرسا غانس تقسيم بزان فرق ميبانات سوكسا سول بستانجي ودينا دوة خطر إن لهذا كسل مولد لو كان المال لي اگر بیایوت بی بیت المال هر از بزنگاری شخصی ملکت این منا لسویت بینهم از امت بارم برابر از گوچین من فكيف تاچی رسد و انما المال مال الله درین دی مال بو هنگی من مال بو خدای مال فقراء سق ایال الله خدای مال بو خدای ایال الله گوتن چی فرق بو دن نیتی دولو حضرت اس کسل مولد و انما فكيف تاچی رسد نس تسویه چیه میبا كيف لا اسوي چیه نس تسویه کمیزگو و انما المال دریو کنی مال بگاما خدای مال این خمس زکات وجوهات گاما مال الله این هندگی شخصی مال من بیت المال مسلمین یکن بگاما مال الله این إذا كان من قام عيال الله سون ها والخلق عيال زين من دو دعاء كان عيال زغمال بو شيء برابر بزميتان كم تيزس ببجمين ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف دعنا حضرات استوجه تاني دي مال yang فرق كتو بنا چی بلا چ نازل شجن دو حضرات دي كرول استانه بیت المال زغتنا فرق بنا چی بلا چی جامع نازل چجن سوق دو حضرت اسکرول کسل مولد الا کنتس توجه نبوش نباشی و ان اعطاء المال في غير حقه اگر گا مال کنتس صرف بوک ولو فرض بوس گاسوک رانسوسی مال قرآن ان مال صرف بوک کری صرف به حق جگه متا ما یم مال سجتانا جول ضربت تبذير لقرآن چی زردو ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين تبذير بکن شیطان نگیم بحشو نشید چچا کوئی گروبیان این کوئی برادر این شیطان دو نسبت بس نپاد تبذير بکن دونین تبذير و اسراف این ها مسرفین ان الله لا يحب المسرفين اگر گاسو اسراف بنا اسراف بکن لخدا رگلو زرچن ها تبذير تاله بکن ضایع بکن ان المبذرين يعني تاله ضایع بس بلا وجه مال ضایع بس تامنا مصرف بگتاله تبذير اسراف سندون زنجين وهو يرفع صاحبه في الدنيا دي مال تبذير لعودو صغا كوري سپرل سام سپرل با من كان لتانكتو دیوز دنیا یکانمان کوک کن این زرمیونی نظرم چه چه ازاد نرین جوکشی نمین ای توکان نونیز کوی تبلیغ بده اما استوز بیمیول چی چین و یضعه فی الاخره قیامت جاکن سقبت سال خوب بوده چین عند الله کل یانا پس رنمد مین دی میونی باریانونا خوب پیدا تنکان بلستوت دیا کنیست رنچن من کرد یا سوز کیمو تانا جو اینزن کرد یا دن بدار کنی چانه چی سنبو و یغرمه فی الناس قارن عزا جوکشین میونی در میانه روب تنکان دیر اما ابو زرنا بس اما و یهینه عند الله قارن من ذلیل چکن خدای نظریان خدای شیکیا ولم يضع امرؤ ما له في غير حقه يسون تا عمومی مال يسون مال شخصي حالا نتان سغا شخصي ملکیت یودنا اودون یانوگان دیو رعایت چاروشین سوک حضرت اس کسال مولد ولم يضع امرؤ یعنی رجلون گا شخص گامی چیز مال اوخری میجا في غير حقه كوي من سي جاغاچا حق من مي جاغاچا ولا عند غير اهل يا اهل من مي جاغاچا ميجا الا غدوك دو جاغنا حرمه الله
شكرهم خداوند عالم امینی طرف نه خیر نه شکر چی کوی طرف لمن لچو چمه ona yari mal yod yare mal bu fuqara saka kato tangna chison se kuri yod pi mawarid pi tang se amma de mal bu gama elkseni tabliğ kato tangna chin غیر موری tang sin masalan chana خداوند عالم yes kya rin juja men حرمه الله شكرهم هم زرمان امینی طرف نه تشکر نه سترگ نه دندی کوی طرف لا یوجب من منا وكان لغيره ودهم اولتا كم من كانوا طرف لا ميوني ميل ود محبت كتن ود بمعنى محبت حبهم فإن زلت به النعل يوما اگر کو نامسان رسکور چی کوره کوی کامو برد نعل کنن کلا درچا زلت به النعل يوما دکن کوادی دنیا پی گای جخشیک ن دنبک سونسه دمال پی کن کوی نعل نکامو برد یعنی کو فقیر سون کو بیچاره سونسه کنن کر جخشیک مشکل سونسه فاحتاج الى معونتهم دکن میونیس معونت با روز بک محتاج سونسه میونیس بک تو فوقنا ده وقت دیگه میونیس کاردون زوچین چیا کېز اسمه لمیتان سیانو مال سره باساب زود میونیسان یان کان تانا مال گوشا سونسه محتاج سانم کان میون گنجان تبجا من روکش معونت چان تبجا من ما تو بنا فشر خلیلین و الامو خدینین ده وقت دیگه میون کرا چنمن اچونی تقسی شکلی کا چنمن صداقت ندوشی شکلی کا یوچین خدین ده فعیل وزن کین مفرد بو ان خدن دی کلمه یا خدن بو قرآن حدیث یا جنب یون سیود ده اخدان ولا متخذی اخدان اخدان چه درسین اخدان دول درسین سوا پتا ماشا چوکپا اشکوسه نانگوسیز چین دسنارین دیا نا محرم بومو ساقنگیم بو دوستی بین چرین دکان ساق درسین ولا متخذی اخدان nanti de jawan sa istilahan sih berbadula oh dunia derci girlfriend zerbata sih zerbata rendik zerbata zerbata oh dun la buka sonseri hala Allahumma salli ala Muhammad